haye melodi ya dunyana lino kalirithaba ke hopotse haye puthari chama sitsitsabo haye kaofela hona le masulu makhosa basuthu lephela ka khotso haye le lo bona thaba di mahla le ba le batwa kapa sebaka sena se ke emeng ho sona le sona tsantse re tseba baetapele ba sona ke re bomele bontate hore batho ba dutse mo ba re hlokometse ke bomang ebe ha re na le ditletlebo kapa re na le dintho tse re batlang ho di bua mmoho le molokgotla re di bua ka bomang ka nako nngwe ha ho hlokahale hore re rwale diteo ya sekhutlong kararane o fitlhe ho motho mona a tlatla ho thusa ka diphetho tsa ke tlo qala ka boetapele pele ho le tsebisa bona ha qeta ho le tsebisa bona bomele bontate ke tla tsebisa ba le bandoa ka kotloloho ke kopa ho le tsebisa Tate Lazi Motau ke tate Gauta la swali tate Lazi jwale ke kopa le tsebisa yena ke member ya map 16 mane le batho la bo robedi ke tlo kopa tate Lazi di metsa tjaba le fela ai ka re kwatile pele fela hodimo Mati bomele bontate ke tate Lazi go pa le tsebisa tate Mparampafi tate Mparampafi le ntate Lazi ke batho ba ka hodimo komiting ya map 16 ke bona batho ba di komiting tse hodimo batho bana bele ba bona ba ntse ke le tsebisa bona ke ba ka hodimo komiting tsa map 16 ke ntate Mparampafi pele fela batho ba yeso pele fela Bate ya leboa bomele bontate ke tlo le tsebisa Matsi Ditshweu ke molekgotla le batweng la bosupa wa 7 mane ditutane magalaneng le metsenyane mabapinyana Matsi di go kopa le metse tjaba bewana Maluti bomele bontate ke le tsebisa monga sebaka he le ena le teng ja mo recognize like le monga a le teng o teng ke kopa le tsebisa he molokgotla wa sebaka sena se re leng ho sona e le ntate Mojalefa Naledi Ismail ke ya tseba ka ofela le ena kopa di be se ciao Bilifela Marautezi Matakoreng Awela Matumona Uruna bomele bontate ke tlo tsebisa he batho ba kwano ho di tsa uti batho be ka reng bo ausimonono bomele bontate ke batho ba tswang ke bua le bona ka dintho tse re nang le tsona kwano bona ba tsebo di se ka gola le bona ke a tisu bona dintho tsa bona kwano ba kgona ho thuseha le bona ka ditaba tse ba nang le tsona jwale ke kopa go le ba tsebe le bona ka ga motho wa rona ha re ba sebediseng kwano site ena ya Sedibeng zone 5 Tajaneng ke kopa le bona ba sebedise bomele bontate ke kopa le tsebisa ntate Tabo Gobutle ke yena ya tshwereng batjha ba map 16 ntate Tabo Gobutle hape ke admin kwano map 16 ntate Tabo Gobutle hape ke yena ya sebetsang ofising ya mongodi wa rona kwa jwale ntate Tabo Gobutle hle di ntho di ngatanyana jwale hape bomele bontate ke tlo kopa go adimedise setjhaba ke bone le batjha ba teng dipotso tsa lona tsa batjha o teng jwale ka jerile ke motswiri ke mo tsa setjhaba ntate pele fela Autezi mangare le khathetsa le utlwana pele fela Matisa okay bomele bontate ke tlo neha kopa wa tumele metabe Kena kwano re tetso ka jelle re tetso kwano ke ntate Thabiso Mofokeng lena ke wa lefapha lena la bongodi a sebetsana le IT kwano lena sebetsa office ke kopa lena dimension setjhaba pele fela thank you boss bomele bontate ka ka se go recognize it ga ka la bomele bontate ke tlo fa
Tate Lazi Mtaung bakeng sa ho beha ditaba hobaneng re le teng kwano mme le ditaba tse ba tlileng ka tsona kwano mona lebatong la leshome re tlo fa ena sebaka o tsamaya mmoho a mahlakoreng Wawela. modimo Ya bo rona fatshe. Lebala ke etsa tjena ke etsa lebale ka morao Ya bo rona. ka ba sa tlo thotha ntate mo Ya bo rona. sa tlo thotha ka bo rona bo mmele bo ntate dumela ka se se tutumediswa e fela ke rongwe mona ke rongwe ke map 16 ho thwe ke bue ka hore map 16 ke map 16 ke makhanselara a 16 a ileng a lelekwa ke mokgatlo wa ANC ka 2018 ka di 27 tsa December ha ne re phomotse ho etsahala tjena ka hara masepala ne re sebetsa ka mandate ko hola yena ebile lepitso la bona le re comply complain later ka mantswe a mang ka tipaki e o hlabang eo ma o tla o rwetsa o mhlabile ke mhlabile jwale o qetile mosebetsi sa buang jwale honeng ho etsahala moo e la re ha re kena ka hara council moo ga fumana re no ntho ene re e bona ka ntle ka moo ha se yona e re itsebang e re lebeletseng masepala ebe o tla sebetsa ka ona tšhelete ya masepala e kena ka jelelena mantsibu ya fedile ditshebeletso ha di tla di kgetha makhanselara le gona ntse re le ma-ANC mara di tsamaya dibakeng tse ding ya ba rona re a ema re re ha e ba ne e sebetsa ha tje ho tjho rena ke tlile ka phoso mme ra ba 16 batho ba neng ba le kgahlano le taba tseo gore no tsena tsona ha re di kene tsa gore ho tla sebetswa ha tjena ka nako eno a ntse re bua taba tsena le bona ba ne ba sa re mamele ho fitlela ho etsuwa motion of no confidence o neng o tlosa vosi jwalo ka majoro o la kena motion wa feta ba mo kopa radiele a diela ha diela majoro o kgethwa ke makhanselara ka hara council a kere ka kwana rona ho itswe re dingangedi ha re sa bitso rona ga ema ga o ntate mokotsi ga o tla ya mela setulo sa majoro a re a re ga go shapa a re ga ge tate o se ka phoqa fitla ka moo a re acknowle pho ka letsatsi la council a se dutse council o se go kgethwa majoro le speakera le chief whip ba fitlhile hoseng ba kgetha wa bona gona ha re fihla ka tene a sa ba qetile se re bokeletswa fela se re jwetswa fela le tsebe le kgetha mmeng eo mane e be majoro yona ilo ba ntho itseng yona ilo ba speakera yona ilo ba chief whip a ke re tla tshwere ba rona gobane ga ba re rwetsa ka kena ka hara council a re kena ka hara council ya qala process ho a kgethwa ha o kgethwa gona re itshwaretswa gona re a ema re ra re kgetha tate mokotsi ba lenouta wa sekena a sekena la kenywa lebitso la hae lo ho na le leng hape lebitso le teng ke la thatompedi la kena le mabedi ga ba ngata ne re vota ka a secret ballot ex ya ka le hana jwala re ka mo ha ba no isu empa ho thwa ke votile le opposition party nne ka re a vota le opposition party e votile le ro hobane majoro ene re mmeha mo le speaker ga se re se ba mo le chief whip ba nominate ke rona ka ro council le bona ba ne ntse bana le ba bona bana ba rona ba bararo bana ke bane banka masepala re dula re lwa a thi ntho ena ntse ba kopona
e kokona ANC ya ba kokona ya nna ya ba kokona ka October bana ba lite ba go kopanela multi-purpose man gona re le 16 ra re multi-purpose re makaselara council ke ha ba tle kwa ba ikarola ba bang ba ya kwana multi-purpose ba bang ba tla ka ho rona ka mona bana ba neng ba le ka ho rona ka mo ga ba qoqela ditaba ba utlwisisa ba nka ka mane ila ra ba tshwanela ho tsamaya ba kwallwa di-gate ba bua nnete no batho ba ba ka town council ba hantle ma gentleman ba bontsha ba ya tapeng ba ke ditsotsi ba re kwalla wa reporter wa le message di wa re no e ka re le ngometse sebakeng se rong ke kwaletswe di-gate ba tla mfo Chabalala a tlo mpulela gate a tla mfo Chabalala ba bula di-gate ka di 20 re be re ya hape Gauteng le Tuli House mane a re fitla le Tuli House gona re lo bua a re fitla le Tuli House mane ntate Stumo Dlamini a be a hantle a jwalo ka se le tlile le entse hantle lata qeto e se le teng ha re bueng o ka bua ntate ke tla ho wena re tlo nkisa phapang ya rona re le babedi ke re na technical qeto a re o tlo bua rona re ho lokile ntate Stumo Dlamini he wena a tswa ntho ka ba o ietsa eng rona re tswa hole re tswa kwa re tlile ka madungwa re etsetsa ka thelete go bebele mona re feta ba tso di tshwere rona re tswe re tsamaya a ra re bueng le Tuli House mane no ho kwetse ne le December no ho sla mo ine le Expa Khashule le committee ene re tibetseng ye ya bana a re tshwalo o ya ka Stumo Dlamini lo khokha o ya ka Expa Khashule no hanne re tswele pele ra re ka torsinyetsa nako ka msia le taba tseno tsa hae gona ra itela ga itsala he o ba ntsana le sphetwa ka di 27 a sentse sphetho seno re le ka January ka sentse ba qala hape ba etsa di by-election tse tshwanetse la tshwanela di be ka di 20 ka di 28 kapa 27 tsa March ra ya khotho Bloemfontein a fitla Bloemfontein ra re khotho banna ba ne ba sa di ba ne mane ka ra ba rutuane ne re kopa go ithibe di by-election tseno ke re tlo tabisana ba teta fule case ya teng la fella gona re utlwile re le kwa mona ra wa nna nyewe le hlotsi ha banna e se re hlotsi hape a re khutlela ha ke le ba yemiseng hape ba yemisa o fithala ka di 1 tsa May ka di 1 tsa May e fedile re ntse re le mona ha nyewe au tsa Freestata di nyewe di tsamaya ba ga e bontate re sa ditse mo ha re re nkeng thuto ya rona re tsamayeng ba skala tsamayang pele ne re buisane ntena e batla re rarolle sepolotiki ya ba mane ka nako eo tšhaba sa kwa mo se ne se tloa ka dibese le ka dikhumbi gore bana ba tlala le Tuli House bano re ba tloela go tibela batho bano ba 60 ba gobane ba le etsa ko batho bano gona re ba batla ba re sebeletse go fitlela teme e fela fa se fela re tabuang ka 2021 ba ba boela hape ba tloa ba ya Iri Pretoria ma tate magama phosana fura feta mona pela bona la butle re ska la etsa jwala o bueng tabeng ba ska ba bae tsaya ba bitsa dikgetho bile re bona ka di 1 tsa July ka sentse ba bitsa di by-election bile ba itukisetsa di by-election empa rona ho tswa re tlo tla re ka di 5 tsa March tsa August mane district mane bana ba le teng ba tletse bara ne re kopa ntwela re iketse ka sepolotiki ga re la hopola re ka jelle ke di IEC ya kwala re lo registera rona as independent ba re no ha re bue le qheka la le bona ne le hore ho kwalwe mane IEC
Re ska ga tla ikemela ba tsebo tsa mabala tjha dinokwa ha tuwa ko ga tswa a ga itse ba bona ba shana ba tswa ga tswa le ba a isi ka fitla ga register ke le 15 jwalo ka di-ward councillors ra ema re le independent ne re le bo kgetheng ba ikemetseng ka di-28 dikgetho tsa ya tsa fihla ha kgetho gona re le 15 re latlhetswe ke di-ward tse 5 map 16 ya thola di-ward tse 10 ha re qeta ho thola ward tse 10 ha re a tshwara puso ntse di ANC hobane ba ntse ba le bangata ke re ka mo map 16 ke 10 a ye ntho e tsho EFF ke bokae ka EFF ke bokae ka ga mantswe ama ntse re so fiti palo ya no re ka nka masepala go ka mga dikgetho la ga tsamaya ka hare motse mona re leboa ebile re kopa le lebitso re batla gore re etse bokgala lebitso le la map 16 civic movement ke lebitso le tswang ho baahi ba Maluti a Phofung ba re lebaka la hore re ke map 16 ko hobane le na le morrethetho le na le morro le nonne hobane le ngwana ho sana re map 16 ke o tla kgona ho mhlalosetsa hore map 16 ke makhanselara a 16 a ileng a lelekwa ke ANC ke ka hona he le map 16 civic movement map 16 civic movement e batswadi baka e registerile e na le certificate e se le mokga maikemisetso a map 16 ka go setjhaba e tlotla e sebetsa le setjhaba ha e sebetsa le setjhaba qeto ke ena e tla portsa be tsamaiso e tsena e tlo ba ya map 16 o tlo ba member ya map 16 ha o ba member ya map 16 re tlo qoqa ka hare ho mono ka hara map 16 jwalo ka mokga empa jwale ha re shebe ra se re ka dinthong tsa bohlokwa re di nka jwang tsa bohlokwa jwalo ka botshepeletso le tse ding bo ho kgetha bo makhanselara ho tlo kgethwa le councilor le ka hara mokgatlo wa map 16 a ke re mme a ke go na le karete ya mokgatlo re ya ka hara mokgatlo le batho ba tla ba ile di-member tsa mokgatlo ha re tloa mono re tla ka hare ho setjhaba ha re ska ga dikopanya hobane re itse ntho ena ke ya setjhaba e be le hore re tla lata motho yane a dieta tse telele yane a isitsweng Bloemfontein mane re tlo ba le councilor o tlo re mosha motho ana le puo e rona re buang a ke ke ba e bua le ha se re le setjhaba la se re la butle ne re kopa di-createre kwano mona MIG a kena ne re kopa di-createre o tla ba re butleng a ke qale ka mona pele ke utlwa gore moetapele wa ka o reng jwale le councilora le tlo tswa ka hara map 16 e tlo ba setho sa map 16 se tshwereng mogale se tshwereng karete le ha re tla ba tlisa ka pele ho lona mara e tla be e le motho wa map 16 ya hlaka batswadi baka right se ke itse membership o tlo ba teng membership e tlo ba 20 rand ka selemo e seng hore re ya kwala ka 20 rand e o butse ha o na le 40 rand o nka le motse pedi ha o na le 60 rand o nka le motse tharo ha o na le 100 o nka o kenya 100 o na le membership wa dilemo tse 5 o tla ntšhafatsa ka mora dilemo tse 5 jwale ha re le mo motsotso ngwana jwale ne re tlo kopa ho lona tswetswe ba ai ba Maluti a Phofung hore re bulele menyako ya lona ka dikipa tsena tse tshweu le tsona tse ngotsweng map 16 le shebe tse ngotsweng map 16 ha e sa ngolwa tsebe ke sinukwa re bulela menyako ya lona re kene ka hare ho menyako ya lona kwana ntse re tlatla re bua le lona re etsa di-door to door hobane ka 2021 re ya dikgethong ho tloa ka di-4 tsa August ho fitlhela ka di-1 tsa November ho tshwanetse ho kgethong jwale re tlo kopa di-vote tsa lona wa tseba hobane re kopa vote tsa lona masepala kwa rona
setjhaba se dulang moo masepala wa setjhaba se dulang moo ha ebane map 16 e kekebe yang ka masepala re tla betsa re dula re lela ka ditshebeletso and ntse re sa tlo kgona ho ba ntse ba tlo ba leleka bane rona sa ba re lelekile sana tla mong ka nako eo e mong go bona moo e le Mantombela e le Thembeni ka moo ba bua le tate thuso yona o rulo budiela me yona o rulo eketsa dijojo le hana jwale ke ala betsa sotsi la utlwa batswadi ba jwale ha re eng ha re ba botsa re ba thola ka ha re ba botsang he ha re re ba botsa ke ba batho o no ba thola ka hobane molao o tswa kwana o tla kwano yona mona o etsa ke re nna ke mtau hai bane hona le bothata re tshwatse go tlosa khutsana lapeng mane ha ke no lata wa mfuke ka tlosa khutsana o re kudisa bana bane ba ka ofela seba sa maluti a province ya ku hobane se sebeletswa ke batho ba se ba maluti a province dala re tokopa dipoutu tsa lona batswadi he le monsetla le bana ba rona ha re bueng le bona le bane ba Gauteng ha ba kope ba tlotla bouta mo re nke masepala bo o tlo ba mo hai bane map 16 e sa le sebeletse hantle a o kopana le nna ka tseleng ka mane o sheba koloi o tlo kgona hore yema ke tlo hema a mara no sa bua jwale mhlaba nna lwena la bua mara mhlangwana lo tshwere meeting man mafikati no bua taba tse monate no sa bua tse jwale hana jwale go etsahala a ka go tlo kgona mpotsa ke itse ha re eng hana jwale re o batla metsi a ne o itseng ho suwe 220 million e seng e fedile mara le hana jwale ntse re sena metsi dijojo tsa kwakwa bana ba kwakwa mona na ba kgodiswa di 60,000 ba ne tsa jojo tsa ntse di ngotswe le water is life ne di kgona di 90,000 moruo wa rona o ya tswa mo o ya tsamaya ntse go shebile jale re ya kopa he batswadi ba rona le monsetlang o bile o tloa hana jwale ha ntse re etsa di-door to door man le re bulee empa ntho e ke e ratang kore mona erieng ye ho na le ba leng ba komiti ya woti ba VDA le ya ba tseba ha e ba no so tla ditsotsi ba tshwantse ba tsamaye le bona ha ba sa tsamaye le bona ba kwalla monyana ka lebo wa batswadi Tsona di toba lena karaka a ke re se lutlwe na la ne ya me 16 ka ka mo go lo sa ne o ka tla ngwana o botsa me 16 ya lona ke so gona o hlalosa jwale ke taba tse mna tsena tse ke ntse le thusi a mona ka borona a ona ntwe nthabisa go fitya eno mme a ebe ke nnete ke a borona mo ebile re basotho be ba re pudi e nngwe le nngwe le o ja mabelebele a thaba tsa bo yona ka mantswe a mang a be masepala o kua maluti mo re lokela gore tšhaba sa maluti mona e bona ba unang molemo ka go masepala ke rata go tlatsetsa puong e bueng ke di buitse buileng kwano ba etapele mo le nna ke tla tshwara mona le mane obane boholo ba bo buile ya pele ke tla tlatsetsa enana ho na le e nyenyane e setseng ha ba bua ka taba ya map 16 map 16 a dira tseba hore pele ne le map 16 councillors ko ne se map 16 fela ne bile ngotswe dithuto tsena tsa kgale hore councillors a dira jwale ha ne le map 16 councillors kana kwele ne ba ikemetse ana jwale re registerile map 16 civic movement mme batho ba baholo ba teng monana ha re bua ka map 16 e registerweng ana jwale re bua ka makala wohle wa tholang tsamaisong ye teng ka hodimo mo re bua ka batjha re bua ka bana ba neng komiti ene e bontshwa mona go ha lella e tla sebetsa le lona kaofela re wela 16 eo ha e tswela pele e re civic ko re setjhaba mme tjhaba sena se mona kaofela le keneletse ha tjhaba se keneletse e re movement ka mantswe a mang hona le motsamao mo o etsahalang mme motsamao ono ka re kutlwe le re pele fela re a pele fela hobane re a dumellana go morao
ke mo go suwang teng a ANC ka mahlakoreng ka mona ho a wela ho na le di-political party tse ding tse teng tse ntse ka di bitsa ka mabitso tse ngata tse tlatlang di a le hohela jwale le be se le tseba ho jwale ka mona le tla wela mme ha o le jwalo mokga onana map 16 civic movement o ngodisitse dikgethong tsa le masepala wa lesehae e leng Maluti a Phofung local municipality ebile o ngodisitse ho tsa district tsa Thabo Mofutanyane re lo iteka le hana moo dikgetho mme a re ya dikgethong tsa district moo ke teng moo e leng hlokolosi haholo hobane ka hare ho lehae la rona ke nnete re tlabe re nkile masepala wa rona go supporta empa ke mo lona civic baahi hobane re karolo ya mokga ona le lokelang le nke le boitelo ba hore le qalelle ka jeno dio tsa family tsa lona tse ka ga Thabo Mofutanyane mohlala batho ba bo Fixburg ba bo Ritsi ba bo Phumelela di masepala tse welang tlasa Thabo Mofutanyane tsa mollang ho bona hore ha o fihla pampiri ena bobedi ya district ba kgethe map 16 lebaka ke lena na moo parlamente ena ya rona e dutseng mane Thabeng e bana le mesebetsi e banteng jwalo ka tronko ele ya bana mesebetsi e mone ikarabella hana mane districting ke ka ona ba kentseng batho ba sa duleng kwano bane ha e laolo kwano empa ha le entse hore ditshebeletso tse baneng re di thola moo di be matleng a lona hape le baahi e tlo le thusa hore tse ding tsa ditsamaiso le kgone ho ba le kgahlamelo ho tsona hobane di sebakeng sa lona e tswe ka hare ho district ela ya Thabo Mofutanyane kapa sedikadipuo sena sa Thabo Mofutanyane kapa stereke ka kakaretso masepala o nang le baahi ba bangata ke ona wa rona wa Maluti a Phofung taba ye nngwe ya bohlokwa e hlokolosi e re lokelang re ele hloko baahi ke hore ho tla jwang hore re be le ditekanyetso tse bang teng ka hare ho masepala go masepala o tswelle pele ditekanyetso tseo tse bang ka hare ho masepala mmuso wa rona wa national o etsa ditekanyetso tseo ka ho bala batho ba ngodisitseng dikgetho hana jwale dikgetho batho ba ngodisitseng ka hare ho masepala ona ho ya ka dipalopalo tse fetileng e ne le batho ba ka etsang 185,000 ba ngodisitseng ba hlahang ka hara voters roll ya IEC mme batho bao ha ba hlaha ka hara voters roll ya IEC ha o etswa ditekanyetso ho etsuwa ka bona budget e fuwang e le re tholang grant ka masepaleng ka mane etsang 200 million ka kgwedi tse ding tse tharo e etsuwa ka ho latela palo ya batho ba ngodisitseng ha o shwetse hore na ba voutela eng ha fela ba hlahella voters roll mme seo se etsa hore re be le phephetso re le map 16 go baahi ba rona ha re kgothaletseng bana ba bo rona le bana ba rona hore ba ngodisetse ho kgetha le ha sa batle ho kgetha map 16 mara ha ngodise hobane ha ngodisitse tjhelete ena equitable share e tlo phahama molemong wa masepala wa rona mme ha e phahama e bolela hore menyetla ya mosebetsi ha tjhelete e sebediswa ka mokgwa o nepahetseng e tla tswela baahi molemo ke etse mohlala ha ebe ho thwe re le mona re ba duwe mona re lekgolo re romeye mongatle le di-cold drink tse lekgolo ho bohla lekgolo le leng le neng le sa ngodisa drink eo ha e no re anela kere hobane jwale ditekanyetso di ntshuwe ka batho ba ngodisitsweng mme ho bohlokwa hore baahi ba rona re etse bonnete ba hore bana ba bo rona ba ngodisa ye nngwe ke ena ya bobedi bana ba dikolo ho na le bana ba bo 17 years ba utlwisang ke bana ba sekolo ba batle dikopanong ba kgothaletseng hobane le mosetlang ye mongwe tsa bana le 18 ha ba ngodisa ba lo kgetha hobane ngodisa ho tlo etsa hona ntho ele ya hore ditekanyetso tsa rona di phahame ha e tlo ba ditekanyetso fela tse phahamang ha palo ya rona re ngodisa e phahama re le masepala ona wa Maluti a Phofung e tlo re fa monyetla wa hore dipalopalo tsa rona di le hodimo re ka kgona hore re ka qualifya kapa re ka pasa hore re ka applyela go masepala ona Maluti a Phofung o bitse ka hore ke rural metro mme masepala ona o ka fihla boemong ba hore be rural metro ho no bolela hore menyetla ya mesebetsi e tlo ba bengata ntlha ya pele masepala wa metro o na le maponisa a metro a sebetsang ka moo a sebeletsang tjhaba seo crime e tlo theoha mesebetsi e tlo ba bengata ha e le masepala ona wa rona ha e le rural metro
budget ya di-metro ba e fua ya ho haha matlo. Metro ke masepala o e leng hore matloane a di-RDP ba na le budget e ba e fuwang national e ba e tsamaisang hore ba ikhaele matlo. Ha re no dula re beile hlopha tlentse re re banna ka mona ke map 16 e ka ka ba tla hlaba ANC ba bentse ba ga ha ba swaye hanyane bano re sa haela metse ena e metse. Empa ke ka rona baahi ba Maluti mona ha re utlwisisa hore mona Maluti ke ha bo rona ntle le haebe ha re utlwisisa hobane ha ele ha bo rona ke ka rona fela re ka sebedisang matsoho a rona ka mokgwa o nepahetseng hore di-acts tsa rona re di etsetse hore di tswele rona le bana ba rona molemo. Ke rona ba phelang boemong bona ba tshokolotsa ditsela metlakase le metsi. Mme haebe ho le jwalo ho a tlameha hore re be setjhaba se qalang se utlwisisa hore ho phela mmoho ho qala ka rona. Ka hare ho mokga ona wa baahi wa map 16 ho na le lekala la bontate moo bontate ba tla buang taba tsa bontate, hape ho na le lekala la bomme moo bomme ba tla buang taba tsa bomme. Bomme ba haha motse. Ke a kgola re a tseba hore ha mme a le siyo ntlo e ba empa ha mme a sa le teng ntlo ya fetoha e sa le ntlo e ba motse e ba lehae hobane so na le mme. Re a tseba bontate hore ha re tla re rekile dijo re di beha tafoleng ha e sa le phofo ha e sa le nama ha e fetoha e se ba dijo tse jwang bomme ba di fetola re kgone ho di ja. Re a tseba re le bontate hore ha o le ntate o ditse ka tlung ha o na le molekane o fa bana lapa le a hola. Mme ka hoo re rata hore baneng ba 14 years ho ya hodimo ba ngodisa ka hare ho map 16 le bomme le bonkgono ba tsofetseng nkgono wa hlokeha ka hare ho komiti ya bonkgono ya map 16 ya Women's League ya bomme. Re na le lebaka tsebo eo ho wena botataisi bo ho wena ka hare ho malapa re keke ra e qoba hore re na le bana ba bananyana ba hodiswang ke rona bontate. O fumana hore mme o sa na hlokahale malome o setse le batjhana ntate molo o setse le bana ba bananyana nna ke setse ke le ntate le bana ba bananyana ka hare ho ntlo ya ka mme ha sa leyo. Empa ngwana eo ha re mo kgothaleditse hore a ngodise ka tlasa Women's League ya bomme ya map 16 bomme bana ba phelang ka hare ho motse ba tla mo tataisa ngwana eo. Ho na le ditaba tseo ntate a kekeng a kgona ho thusa ngwananyana ka tsona. Ho na le maemo o ngwananyana ha le 16-14 a hlokang guidance ya mme. Re a rata kapa re rate re rutehile kapa re a ruteha re keke ra tataisa bana ba basatsana moo ba hlokang thuso ya bomme teng. Ke ka ona o leng bohlokwa hore le ha e se wa hao ile wa makhelwane o le mme bua le yena hore nna a kotle kwano re kopa hore o ngodise ka mona. Lebaka ngwana eo le yena a thole tataiso ya botswadi. Le mong ha sa na nkgono empa ka hare ho komiti ya re na le bonkgono ba ba fa boeletsi bana ba rona hore re be setjhaba se hodileng ka hosane re loketse hore re pheleng tjena. Ke ka ona re reng ho lona map 16 na le komiti ya bomme bana ba map 16 mona ba ka hare ho lebatowa lena la lona ba tla etsa tsela eo ya go le ngodise. Le ena na eo moetapele Comrade Tlazia sa hlalositse hore di 20 ranta le tla dintsha kgwedi ena e tlang ha e qala difomo se di le teng le tla qalella hore le ngodise ka tlasa tataiso ya baetapele ba sebaka sena na sa ward ya lona ya 10 kapa lebatowa la 10 ward 10 e tla re ha le se le ngodisitse ba tla tlisa tlase kwana e tla ga motjhini o le teng re tla tseba hore re re okay ward 10 batho ba leng ba se ba ngodisitse ho ya ka difomo tsa bona ba 300 re tla etsa mokgwa hore re tle ka kwano re tsebe hore re tla ka mona neng re etsa jwang go lebele dikaretjana. Mme tjhelete e tla be le ntshitse ya lona ya di 20 ranta e etsa membership ya selemo kapa wa lemo tse 5 e leng 100 rand e tlo sebetsa hore re be le office. Map 16 ana jwale e hloka office e tlo etsa dintho tsa Maluti a phofung kaofela kapa office e kgolo e tlo tshwara ditaba tsa lona le baahi hore map 16 e tla itsitse hobane ke ya lona ke ka lona le ka itshetsang hore e sebetse empa ha lona le sanke botho
ga re do kgona go lefelela di-office mane tlase ga re do kgona go ba le di-computer ga re do kgona go ba le difounu tse sebetsang mosebetsi wa lona gore di tle le bone katlego mme a lona le nkile boemo boo ba gore le lefe le thole boikarabelo boo ba gore le ditho tse lefileng re tlile go kgona go bona office e sebetsa e hira batho ba tla sebetsa officing e ba le dikhomputara e kgona go ba le ditsamaiso le dipolane tsotlhe tsa gore re tle re bone gore na re fetola boemo bona ba maluti a phofo jwang mme ya go le jalo batho ba eso ke rata gore go lona ke a tseba ka gare o sebaka sena ga boemo bo se bo le tjenana e ba wote enana e winnwe ke molekgotla wa map 16 ntate Naledi motho e mong le e mong le a neng a sa vouta le lona o tla be a re le nna ke voutile empa he ke rata go ke re letle le ba phethele tshomo ke enana lefatsheng lela la Germany Hitler presidente wa teng ka lemo se seng gante a busa ka mmuso wa tshepe a sa batle batho ba batho majuta le makula le ma-China o la re masole a ya tla motlele dikgoho tse 10 kgoho tsena ga di fitlha tse 10 a itse batle le pone e ka re ke a bona masole e mong a tshwere bolekana ba pone a fitlha a re presidente boleke ba pone ke bone bana ba tla le dikgoho a ba fitlha ba re mphenye le nngwe moo ba banga ba tshware dikgoho le bona ha tata ba hlota go tsena masiba ntse di phela o ka ikutlwela go masiba jwala maphio mona a wa hula a sa kolobiswa madi a tswa moo wa jwang a e hlota go e sale ka topo fela go e utlwa e bata ha e rotha madi jwale e sa tsebe etsa jwang a ba di beya fatshe di kgobokgobokana moo di lla a ba re bula bolekana ba pone tlisa kwana a ba ngwatha bohashana a di tshella di be di fufela poneng ha tata a furalla ba tshela ponena di be di mosala morao jwale ANC e re bone ba ayi hore e tla tla le mophako e fitlheng se mophako re lla re le letheka la jojo le ya baba ke bohloko re lla re pisa e sale di khala di hlaba ke motlakase re baba re le bohloko ke tsela tse mpe mara ba tshela mophako re sala mophako moga go tshwana le dikgogo ke a tseba se lona kaofela ke ka ona ke re le ba phethele ba ileng ba nka mophako ya ba ba sala pone ya Hitler morao jwale gona se re hlalefile a ke gore motho a la go fothola masiba ka bokgopo ya ba o etsa tshebetso ya rona gore e be bohloko go tima metsi o re tima ditsela o re tima motlakase ha a gutla ka mora lemo tse 5 ha re mosala morao ha tia pone ra ija ha re tla go hlotha re no gobane jwale ba tlebe ba o hlotha ba o kenya se seta skipa e ra o tsamaya mona ba ikotle tshuba ka gore ai ba maluti ai batho ba bonolo hampe re nka tshwedi ka hodima thaba le apesa skipa ba ikgetha ene ke rata gore ke bua mantswe a ntate Lazi ha a bua re e mongwe la ka re go bona monana Siandlana bulwayo a re a tšhelete eo e ba e jeleng e ba tabotseng dikipa ke a bona radiong o la e bua llela yu ha o ne o tabola dikipa tshio mara ha ka a qetelela gore ke tšhelete ya bona gobane dikipa tsena tse troweng bo Mandela bo Zuma ka hlo ena e ka mokopua ba Thanati ke dikipa tse baneng ke dikipa tse sa rekise dishopong ha ona moo ka thola dikipa sa hlo ya ba Thanati le kgale dikipa seno se rekuwe ka tšhelete o tsuweng masepaleng wa maluti a phofu o la tlameha a qetelle polelo gore sekipa sona se utsuwe ka tšhelete e utsuweng maluti a phofu ke ka ona ba reng ke tšhelete ya lona o re fela ke tšhelete ya bona ga ena taba ha tshwantse a re re utsitseng gobane ga ona motho a ka supang shopo a re bone dikipa tse jalo tse tsa maolosiana ga ona a ka reng wa tse ba di rekuwa kae ga o di reke ke gona batse ba reditseitswe kae ande re dipatetse le gona magadi re sa e utswa jale bona e monate a sa re go lona re ke tšhelete ya bona jale ba ai sa lefanse ke batla le hlota masiba le phela ga ba qeta ba batla le ba sale morago ke a leboa se ke re go lona ga ke gutela morago ke re pele fela ke a leboa bommele bontate jwale re amatile ntse re lokisa dipotso a kere ba re le teng tse re lokisa dipotso ko papa mo ga sebaka sa sikama dira ke tšhelete eno ya rona gona tšhelete ya rona e ka re thola re le moo re ka be re ifetisa ntse re batana le yang re entse ga o tla o tshwara bontate tshupa e ra re keta go kena fela ba re municipal manager ke yono re tshwanetse re kenye ntate tshupa ga kena sa kena di-dox ba ntse ba tsamaya case ya telana re e bata tšhelete eno ke ya rona
ka mantswe a mang batswadi ba ka re na le tšhelete ha re kena masepaleng masepala wane o thola tšhelete kgwedi tharong e nngwe le e nngwe nka ba ka dibala municipal infrastructure grant water and sanitation grant o bo kena equitable share ke e tsamaisang masepala and then water and sanitation ke e sebetsang ka metsi MIG municipal infrastructure grant ke ene re lokisetsa motlakase le ditsela mara bonang he ke lengopa ke then ha se e kena e thola rona ka mane e kena mokutli etsa ha re mona sa re etsa ka le event board re ya mang are ba nal maner mamela mang lo mamela setjhaba sa ane rona ke tšhelete ya setjhaba ho etsahalang ka hara masepala ka mane kore ha e qeta ho kena ho se mantsibua ha o sana letho bona ha o sana letho hobane e mongwe ya hlaha ka mane a re e monna ke batla milione mono ke lo etsa event e mongwe monna ho na le motho a qhwadileng mane ba reisi re tshwanetse re mo haele ntlo o dula ntlong eme tšhelete tsa rona tsa masepala di sebetsa mono nka ba sa utswa bana ba na le tšhelete jalo ba neng a ba utswa ya masepala wa rona ha e ba na le tšhelete ka mantswe a mang re na le tšhelete a re kena ka hara masepala ke re emetse rona mamepsitsinyana jwa tanki tate mthoko letho la ntate ka botse le ke botsa hore he jwale ka o le map 16 ke lo votela o lo sebetsa jwang ka batho ba sa sebetseng mona ba sa duleng mona e leng ba sebetsa mona ba kwalletse bana ba mona mesebetsi ba nkuwe fela ka matlong fela ke bana ba tletse mane ke mazolo ha ba nkutlwe la ke bua hore ke hloka tshebeletso e feng map 16 e tlo nyetsetsa eng hore bana ba mo hae ba sebetse bona mahabo bona mona Datena lady are ka 2017 ha no tswa Nasrek ka di 15 ba tswa conference Ramaphosa ba tabotse mane conference ya bona Bloemfontein hona le batho ba ileng ba kena mosebetsi ba gola di 7,000 di 14,000 di 20,000 ba sa sebetsa ke bana ba re ba bitsa bo ma Christmas le bo ra Christmas bana ke ba kokoma ha re kena rona ka mane ne re sa ba tsebe nna ke la ka makala fela se ke founela hore a butle ntate butle ha ka nyeo o thowela masepaleng ke go leshano a re ke bua tsa motho o thowela masepaleng ke ona o feta ha ka mona ka beke he le na ga ikoro uno unkue ba 7 what 8 ma ga ikorola ka re modi ga ya ka masepaleng ka vusie batho ba hantle ba kenniwa a re mtang wena o manganga ha o ka re ke manganga jwala ka ntatao ne ke kena le ntatao school ha re twele he mara ba bona ba hiruwe jwa ara ba diploma ke mokgatlo mo alright a rena taba he illa re ha se e fitla nako ya teng ba se ba tshwantse hore re ho twa ga ba condona ha se re tshwantse re condona o ruwe batho ba 650 gona ma councilor re condone hore batho ba kene mo ra re ha hona possession e assistant general work apala ntato wa itse ba assistant general work ayiyo position ka hara mosebetsi e fella ka general work na ka ma ha ke araba putso ha ntate ka fela batho ba kenneng ka hare ho masepala ha map 16 e kena e tlo etsa head count o tla le ID ya hao le appointment letter ya hao ha ba no kenne ka deployment o ya tswa a re se betsa ka deployment ha ba no o kenne ka deployment o tlo ha wa hiwa batho ba tshwantse go sebetsa ka hara masepala wa rona ke batho ba tla ba kenne ka dipampiri tsa bona ha eba ne motho a sena ka hara maluti a pofu ho sena motho ono ana le qualification eno re batla kwana re lo mmaka mara ska batla la assistant re batla yena le tsibo ya hae assistant o tla ithola a nke tsibo yena hae a isie mo ha qeta mosebetsi ha sa tsiba yo mo yana ha ya pensioning re na le motho kama ntwama re lo clean masepala wa ha re tonka tjotjo
ebile ba tse ba reng ke tsone loko maka ka mantswe a mang bana ba maluti a phofu ba tshwantse ba thole monyetla wa pele wa mosebetsi ka hara maluti a phofu wa rabeile ntate ke monate empa fela ha ke tsebe hore masepala o fella di-building tsa government o fella kae o na le departmenteng e nngwe e transferileng batho ha ke re motho o dula a sekgutlong o mo isa departmenteng ya sekgutlong a lo sebetsa moo e re e khata di-cost tsa transport le ho hira so ntho eo ke ntho e le tlo kgona ho etsa na hore as long fela o sebetsa Natalspruit je motho o ya Natalspruit o sebetsa teng alright hobane o kwetse sebaka sa motho wa mona a sebetse ka tshentse e kwena o kene fela ka di address tsa mo mara ha o wa mona hona le motho wa mo a qualified o dutse hae le tlo kgona na o etsa o ya ka tsela eo na re tlo etsa a head count o hirua hantle tja o hirua hantle o lo ka ntle o hirua hantle re tlo tloela empa ntho re tlo etsa fela ko tsebo yeno ya hao yeno e siela ngwana maluti a phofung empa ha o tlile ka deployment a ke re la ke tse ke deployment ke bane ba 600 bane ba itswe ke di-general worker ba kgotsi ba so tsebetse ba dutse hae le rona hana jwale yeno yona ha re tlo compromise ha mosebetsi o le teng ha o publishwe dikuranteng ho etsuwe di-update ho rongwelwe di-CV ha bane ho shortlist ha bana re sa bile ha bana wa o dia ka he o date mana ka ka bekele khasla ya monga ke mo ba ka hara kopano tse tsena ka o applyile o yentse electricity di pampiri tsa ile di tseba yona o tetse msebetsi and it's a contract permanent job engwa hape di tender le tsona re tshwantse di fedise di ka fela di tender ka hara maluti hobane ke tsona tse nka tšhelete ya rona tsenga hana e bana ha o tseba ka motlakase o ira nna wena o ka nna o etsa mahalo lata material akere nna ke fitla o tlo reka material o bo patale matsogo ane o patale letsogo le le ke tsamang le lona empa wena ntse o na le letsogo re na le matsogo a mangata wa shoot re sebedisa tender re tlo di qeta di tender ke wa bo rona mo ha tsela le ka la voutane tatela ke ba tsela ka la atlaje dikoloi di a gafela ga o ka tsaka kolena sa gafela ke la mane tseleng mane ga o sa tshwara ke dipitikopo tshwara ke maponesa jwale tsela tsena tšhelete a dikoloi ya ka e le tshwanetse ba e lokiseditsela yona le ka la lelekisa la bona gona go hlo mongwe tsalang ka ditsela tse ha ka tsamaya ka polisa ga tsela ka ga tsela maponesa na le tokelo ga o tsaka le wena jwale na ha di tsela le dikopi tse tšhelete ye la ka la isa la mogao la bona na ya kae bana tsela ke dikopi ka tsela ntate fuke o mona tu bua le motana le kodulu bana ba mpile ticket ya 3500 ba re ke mask le a diski ile ko beke fitile nna ka ba duetsitse ka ge ntate a nna ke sebetse ha o fa ticket ya 3000 o re ko utswa nang ntate magistrata ara a hobane eno tsa maka koloi sa gafana ke re ke tena ke tsa maka koloi ya sa gafana hobane mana copy ya ID ya empa ke tlo sia 600 koloi ena e pagapa 600 ke tlo sia 600 ba re ke etse 601 hobane ke lo reka copy ke re no nka ntšhelete ena mo lo etsang copy ka ra ke lo go utang ka baka go gale ka mantswe manga ka raba potso ya hao department ka fela tse welang ka tla sa masepala di tlabe di le ka matsong a maluti a phofo ntho engwe le engwe e etsiwang ke department ya license re tlabe re tshwere tlabe le maluti a phofo re tlabe re etsa ntho tse tshwantseng di nepagale ha e bane re ka ga bua ka ditsela ke dilemo ke le mona bontate se ka la bona hona mona o tswa brogo a ke ne le jarete mono di ya di created tseneng di sebetsa ka mona le magalaneng le mnontse
haebane ntho tse ano re sa di etsa lemong tse 10 a le re tlose mputsong hantle re puso ke ya setjhaba haebane re dumellana le setjhaba hore re lo reka createre tse 20 tšhelete eno e tla di-createreng ha e ka hape ikuntho infrastructure grant hape ka morago tsetang re dumellana mona re reka dilori haebane re tlo dumellana hore zone e nngwe le e nngwe makwane e be le jarete ya yona moo ho tla dula ntho tsa ditshebeletso hore ha o tloha ha o ya ho ntateng councilor a se ka nna o batla o ska ba sebedisa taxi mhlaba ka lengolo o etsa application o isia mono createre ya individual ngolo mane createre ya tla motho ona wa sebetsa e ya lokiswa tsela ena re tla nka beke tse pedi jwa re entse application hobane o tla bo applya hona Potswanta temfuteng ere ha o tshotshisa bana potswanta temfuteng ere tšhelete ye e ba e gatellang ditsela le dikotikoti na le kile la e sala morao la bona ke potswanta temfuteng na le kile la e sala morao la bona na e fella ka o tsebala ke ntate a re se e sala morao tate Mofokeng hobane re opposition a re so e sale morao hobane re opposition empa nna ne se ke buella serele ka moo hobane nna yona re ba sala morao ba tlo rana re tla idukisa ntho eno re tla e sheba e tla shejwa ke mang ba tshwarwa ka nna jwale ke bana ba hlahelle dikoto jale ha re ba tloeleng hana jwale ha re kena ka mane re etse ntho e leng ya rona mona batswadi lemo tsa ho feta tsena ha re tloha tleliniking mona tselena ne e lokiswa ke fela re bone tselena se sa lokiswe o feletse hare mono na yona taba teng e feletse ka o fetile tatelong tatela zitatena le potso esa tsela enyolela kliniki enyoloanyela pavement e fitlheletse kliniki e bonahala ene enyoloa ya legela tshepe ka pakoto na e felletse kae na ke mo e felletseng teng moo tsela eo na tsela ya pavement bontate dale ka ileng tse lokelang ho lokiswa ka note ka mona di mmalwanyane di-access road ke tsela ena e kenang ya di-taxi e kenang ka Sekhutlong ke tsela ya dinare ke tsela ya katso iketsetse ena e tloang mona e lo nyamella ka kwana e lo tjho o tshela ho ya diteleng so ke ditsela tse re di shebileng tsela ena ho lluwe ka yona haholo ke sekolo sa Matsika dithuto koloi tsa bona di a hulana mona so ke tse ding tsa dintho tse re tlo tla re di sheba ha re kena empa sentse re di-identifyile tsela tse ka sehloohong tse re lokelang hore re shebane le tsona di kenyeletsa le tsena tse yang Madikeng tsena ena ha hona tsela hore e ka ba tjena dilemo tse ngata tjena e le hore ke tsela e yang Kota ke tsela e yang College-eng e tlalo tatelo yo hantata tumele batsadi ba ka re kwaleng la tumella ke a rapeleng batsadi ba ka mahawa marana wa rona Jesu Kriste le ka ntoko